सब्सक्राइब करंतु एबे आम चैनल को एवं प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा फଳରେ लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपण माने को ही सर्वप्रथमे मिली जिवो। नमस्कार बंधुगण, केमिति अछंती समस्ते। आशा करूछि आपण समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। आजिर एही भिडियो रे मु आपण माने को कहिबाकू जाउछि कि आगामी एही 3 दिन अर्थात मे मासर 2, 3 एवं 4 तारिखर दिन आपण मानकर एही 3 दिन किपरि भाबरे साब्यस्त हेबा पई किने जाउअछि। आपण मानकर एही 3 दिन किपरि भाबरे साब्यस्त हेबो, केउ प्रकार भाबरे आपण माने एही 3 दिन को प्लानिंग मध्य करिवे, केउ केउ जिनिस रे आपण माने को फायदा मध्य मिलिबो एवं केउ केउ जिनिस रे आपण माने को सावधानता अवलंबन करिबा पई किने पड़िबो। आ सहित आपण मानकर लव लाइन स्थिति मध्य किपरि भाबरे रहइबो। आपण मानकर एही 3 दिन रे व्यवसाय, व्यापार, बिजनेस एवं कैरियर मध्य किपरि भाबरे रहइबो। ता सहित आपण मानकर एही 3 दिन रे अर्थात मे मासर 2, 3 एवं 4 तारिख दिन रे आपण मानकर स्वास्थ्य मध्य किपरि भाबरे रहइबो। आउ ए वीडियो शेष रे मु आपण मानक गोटे उपाय विषय मध्य कहिबी, जहा द्वारा कि आपण माने एही 3 दिन को आहुरी अधिक शुभ एवं मंगलदायक साब्यस्त भरा करिपारिबे। आसतु एबे जानिबा कोन सतरे आपण मानक पई किना एही 3 दिन अर्थात मे मासर 2, 3 एवं 4 तारिखर दिन कोन सतरे पॉजिटिव हेबा पई किना जाउअछि। जदि कहिबा कि आपणक मानक पई आजिर दिन बहुत खास हेबा पई कि जाउअछि, कारण हेउछि महाबली महा शक्तिशाली भगवान बजरंगबली आशीर्वाद। जदि कहिबा कि विशेष भाବରେ कहिबा कि आपण मानक जीवनर स्थिति संपूर्ण भाବରେ बदलिबाकू जाउछि। मने रखंतु आजिर दिन रे आपण मानकू बहुत सारा खुशी मिलिबाकू जाउअछि। ता सहित जदि कहिबा आमे आपणक मानक पई सुनार सुहाग भली स्थिति हेबो। विशेष भाବରେ आपण मानकू सबु आडू खुशी ही मिलिबो। फ्रेंड्स, आपणक मानक पई ए समय बहुत ही खास रहिबो। चारि दिगरु किंबा चारि आडू आपनको खुशी प्राप्ति हेबो। काहेकि ना जदि कहिबा जदि बजरंगबली बहुत मात्रा रे प्रसन्न होइछंती आपण मानक उपरे, ए समय आपण माने एते खुशी हे जिवे कि आपण मानक आखिर लुह को केबे भी अटकई पारिबे नाही। आपण मानक कैरियर विषय रे आपण मानक कहिबे कि आपण मानक कैरियर रे उन्नति घटिबो। आपण मानक आर्थिक क्षेत्र रे लाभ मिलिबार जुग मध्य बनुअछि। आपण माने आपण मानक भविष्यत जीवन पई विचार करिवे। आपण मानकर जीवन साथी सहित तालमाल सुसंपर्क अति निबिड़ होई गढ़ी तुलिबो। ता सहित आपण मानकर भल व्यवहार जोगु लोक माने आपण मानक सह सांग हेबे एवं प्रशंसा मध्य बहुत मात्रा रे करिवे। आपण माने आपण मानकर लभर सहित किछि वाद विवाद मध्य करि पारंती। जीवन साथी सहित आपण मानकर प्रेमर अनुभव मध्य हेजिवो। परिवारर भरपूर प्रेम एवं खुशी आपण मानक प्राप्त मध्य हेबो। आपण माने जदि ए दिन रे किछि नुआ करिबाको चाहुथिले, तेबे ता पई मध्य ताला खोली जिवो। आपण माने जेउ सब कार्य करिबा पई चेष्टा करुथिले, से सब मध्य टाइम रे आपण मानकर शेष मध्य हेइ जिवो, जहा द्वारा आपण माने बहुत खुशी हेबे। बजरंगबली आशीर्वाद द्वारा आपण माने जोगी ऋषि मुनि सहित आपण मानकर साक्षात मध्य होई पारे, जहा आपण मानक पई भविष्यत जीवन पई काफी खुशी मध्य प्राप्त हेबो। एवं जी जेउ भी काम करंतु ना काहेकि तांको से सब क्षेत्र रे आगो को बढ़िबा पई पद उन्नति मिलिबो। जेउ व्यक्ति माने बिजनेस करछंती, बिजनेस क्षेत्र रे आपण मानको उन्नति मध्य मिलिबो, काहेकि ना बजरंगबलींकर आशीर्वाद आपण मानक उपरे रहिएछि। फ्रेंड्स, आपण मानक तो सबु किछि मिलिबो, किंतु आपण माने टिके क्रोध उपरे आपण मानकर नियंत्रण रखिबे। काहेकि ना आपण मानक तो बजरंगबलींकर आशीर्वाद जुगु आपण मानक सबु आडू खुशी मिलिबो। जदि आपण माने क्रोध हेबे, तेबे आपण मानक से सबुर किछि भी लाभ मिलिबो नाही। काहेकि ना क्रोध मनुष्यर बहुत बड़ शत्रु होइथाए। आपणक भाग्य रे जेते भी भल खासी थाउ ना काहेकि आपण माने जदि से सब काम को क्रोध रे करिबाकू चाहथिबे, तेबे से काम बिगाड़ी मध्य जीवो। जदि आपण मानक मो कैरियर विषय आपण मानकर कहिबी, तेबे आपण माने आपण मानकर काम को 2 गुणा किंबा 4 गुणा भाबरे करिकि आपण माने
ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। କଥାରେ ଅଛି ପରା ବେଳ ହୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସମୀର। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସବୁ କାମ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ତ କାମ ଆସେନି ଏବଂ ସମୟ କାହାକୁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିନଥାଏ। ତେଣୁ ସମୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ କରିଦେବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସମୟକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ କଳହ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରି ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅତି ନିବିଡ଼ ହୋଇ ରହିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥିଲା ସେସବୁର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଘଟିବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର କହିବାର ଢଙ୍ଗ ଏତେ ଭଲ ହେଇଯିବ କି ଆପଣମାନେ କହୁଥିବା କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଶ୍ମନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ସବୁ ଖୁସି ଦେଖିକି ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଉପାୟ ମିଳିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତା ସହିତ ଘରର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଏକାଠି ହୋଇ ରହିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି କହିବା ଏହା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ କି ମହାବଳୀ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ହେବା ପାଇଁ କି ଯାଉଅଛି। ତା ସହିତ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ନୂଆ ନୂଆ ସଫଳତା ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।